ونور باطننا ونور قلوبنا ونور قبورنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد نرى تقلب وجهك في السماء وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ. بالکل خاموش ہے. لگ نزدے راشے کا خپکے گئے نا لگ نزدے راشے. ہمیشہ دے پارا کوشش کوئی چکار منی پروگرام آخیر پورے کینے دے ہر عالم لخلے نبسمر غلر تاسو جولے تدر غرزے گی آخیرہ پورے کینے مجلس نظم و ضبط مخرا پوئی چسنگ مخکینی ناسے دا سے اخیرہ نکینے یاد و ساتے درود پاکیوں خپل فضیلت تے سعادت الدارین پسفا 143 باندی لکلی دی 143 صفحہ باندی لکلی دی کلچی یو مجلس کے درود و ایلیشی دا درود تا اللہ ایو خوشبوئی ورکی دا ایو خوشبوئی پو صورت کے آسمانوں توخیجی آسمانوں دروازے اور تکلاوشی فرشتے یو تربلا تپوس کئی دا خوشبوئی دے صدا دے دا خوشبوئی دا کم خوانا را روانا بے آواز پہ باندے ہوشی پس مکہ کی یو مجلس جوڑ شوئے دے یو محفل جوڑ شوئے دے دا اگو خلقو دا مجلس خوشبوئی دا چھاپ دنی چاچ پس مکہ کے محبوب باندے درود ویلو مقامین امام صلی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة علیک یا سیدی یا حبیب اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول پمینا محبت سرا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول پمینا محبت سرا ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما
عزت رسول اللہ کی لا ورا بعیش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورا بعیش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت پمینا مبصرہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور اللہ اکبر امام اہل سنت فرمائی وہ اے رضا چھے یوزل اللہ پخپل دا محبوب صفت کوئی نوستا او ما بسن کی صفت کو لگ توجہ کے تاسو مہربانیوں کے لگ کے نہیں لگ توجہ کے ہاں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے بے مدحت رسول اللہ کی تجھ سے پہ ممکن ہے کب مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی گرامی قدر بعد از حمد و صلاة و مدح نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارکہ باندے دخپلو عقیدتنو ارادتنو محبتنو گلونا اڑاندے کولنا رستو تاسو طولو تاسو خوش آمدید وائم ہر کلائی وائم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زمونگا سملگری دا سے ہو چیدل تب امون سر موجود ہو اس نشتا خصوصاً بالخصوص زمونگا خورشید ماما او دین علاوہ زمونگا نور سملگری ہو او جملہ پا دے اطرافو کے چھ سمرہ کسان وفات شوی اغوی دے پارزی و دعا کاؤما او تاسو آمین پہ باندے ہو کہ چدا ثوابونا اللہ دوی تور ورسل آمین الحمدللہ رب العالمین یا رب کریم پروردگار عالم مولا کریمہ ارجان ماما بیمار دے غط صحت کاملہ اور نصیب کے دین علاوہ زمونگا سید خورشید ماما تا کامل حتمی مغفرت نصیب کے زمونگا اکبر حیات بھائی دو والد صاحب زمونگا اکبر حیات بھائی دو رور وہی مغفرت نصیب کے زمونگا عمر جہان صاحب دو خواخ وفات شوید ہے غیہم مغفرت نصیب کے او دلتا چو سمر دا سے کسان چزے نپی جنما پنم سرا یا پرنگ سرا برحال یا رب کریمہ تا پہ خبر دا طول مغفرت نصیب کے آمین خوبی باندے وائے کنے یا اور سوک چھ بیمارانی مولا صحت کاملہ اور نصیب کی صحت کاملہ اور نصیب کی صحت کاملہ اور نصیب کی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ خاموشی سرا پمین محبت سرا پا جذبے سرا کہنے انشاءاللہ تاسو تبہم خواندر کی دیر سبا اور او مبہم ثوابوشی صرف پا دینیت باندے حاضر شو اللہ رب کریم محبوب مدحہ سرائی سوک پر نظم صورت کے سوک پر نثر صورت کے سوک پر ترنم صورت کے سوک پر نعت سوک پر تقریر مختلف اندازوں کے دے محبوب مدح سرائی کی گی او تاسو را غنشوی تاسو خوش قسمت خلقی ما محبوب کریم تا اللہ رب کریم یودا سے مخور کڑائے دے رب کریم قرآن مجید کے فرمائی اے زمان محبوب مونگا گورو چت بار بار خپل مخ آسمان طرف تگر زوے راشا اور مسلمانا دائیو عام مخ ندے دائیو دا سے حسین و جمیل مخ دے حضرت جابر بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہی دس ورلسم سپوگ میں راختے وا ما یو طرف تا محبوب تا قتل ولم قتل سورلسم سپوگ میں رناڑے رضیاتا کولا بل طرف تا محبوب مخت قتل فرمائی محبوب میں خیستا سر رنگ جوبا اغسط و یمنی ماتا جوبے امڑیر خوندرا کولو وہی کلب میں محبوب تو قتل کلب میں سپوگ میں تو قتل بیاب میں محبوب تو قتل بیاب میں سپوگ میں تو قتل وہی محبوب کریم را تا فرمائی اے جابر بن شمرہ ولی ولی سوجدہ ماورتا یا رسول اللہ معاذ نکوم قربان یا رسول اللہ زکتل غارم یا رسول اللہ چا اللہ تڑیر خلے پیدا کرائے کرب کریم سپوگ میں خلے پیدا کرے سو کی زیاد خیستہ پیدا کرائے وہی محبوب رہتا وہ خندل چا اے جابر اس تے سنتی جا خسکڑا کمزی ترورہ سے دے اے مائے چا اے دے اللہ رسولہ پا خدا ذات میں دے قسمی کم مخش اللہ تاسو در کرائے دالس پگمائنہ ہم خورا مختے اللہ چالا میں اقبال سے پدے حدیث باندے رہا ہے نو عشق را پور تو شو علامہ اقبال سے سوئی علامہ اقبال سے فرمائی چاند سے تشبیح دینا کیا یہی انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا کیا یہی انصاف ہے چاند کی منہ پر چھایا آقا کا چہرہ صاف ہے ماں محبوب تا اللہ دا سے حسن ور کرائے دا سے جمال ور کرائے بی بی عائشہ فرمائے ایوش پلگیاں سمے گنڈل پدے کے ہوا جون کراغا ہوا جون کے سر زماڈی و پریوتلا چڑی و میں صحیح کولا پدے کے زمالاسنا اغستن ہم پریوتلا تیارش و فرمائی پدے کے زسو گورما اللہ محبوب ما خواترہ روان دے چسنگی محبوب کمرے ترادن نشلو محبوب مسکے شلو فرمائی اللہ پزاد میں دے قسمی مدینے سردار مخ مبارک دا سرنا کولا دا سے شہرے کولے فرمائی طول کمر اور سرنا شلا نصب بجمائے او شاہ خوبا او جانے جانا او شاہ خوبا او جانے جانا ہے چہرہ تیرا ام الکتاب تیرا او شاہ خوبا او جانے جانا او شاہ خوبا او جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں عزت بندو صحابی فرمائی محبوب کریم تا اللہ دا سے مخور کھڑے ہو چھ بس اوقات با نبی علیہ السلام دیوار تا مخ کڑون دے نبی علیہ السلام دا مخ شغلے با پا دیوار باندے پرتے ہوئے تاسو دا سا کسانو توجہ نشت آغا دی کسان خبر ایک گورا دا سے مکوئی دا محبوب صفت تے پا توجہ سا رکھیں محبوب تا اللہ دا سے حسن ور کڑے دا سے مخ ور کڑے چھ دے محبوب دا مخ رنا چھ دے دا بہم پا دیوارونو باندے خکارا کھیدا دا بہم پا دیوارونو باندے خکارا کھیدا دا سے اللہ یو حسن ور کڑے او دا خود محبوب دا مخ مبارکو اللہ اکبر شاعر فرمائی وہ محبوب مخ چھ دے دا سے خکاری گی لکہ دے قرآن پانو تا چھ گورے قرآن پانو تا چھ گورے عواشقان چھ اور پگوری دا دا سے خکاری گی لکہ قرآن تلاوت چھ کوئی
अल्लाह अकबर। नुमा इज्जत मंदो कदर मंदो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मख मुबारको महबूब स्तरगो ता अल्लाह दा से ताकतवर कड़ो फरमाई इन्नी आरानी माला तराउना व इन्नी अस्मा माला तस्मा। फरमाई बेशका जचे सवीनम आगा तासो नवीन जचे सवीनम आगा तासो नवीन और फरमाई जचे सावरम आगा तासो नावरे आगा तासो लग तवज्जो के उगोरे उस्ता सामुंगा दुरूद शरीफ हर सड़ाए दे जान सर हुआ दुरूद शरीफ यो जुलुआ जान सर हुआ दा हदीस शरीफ ते दा दुरूद शरीफ जमुंगा फरिश्ते वाखिस्तुल्लाह नबी अलैहि सलाम पे बारगाह बांधे पेश करो महबूब पे बारगाह बांधे पेश करो। ओए मुसलमाना ओए अकलमंदा जे अल्लाह महबूब पे दरबार बांधे फरिश्ते ता अल्लाह दुमरा ताकतवर करावी जब ता दुमरा खल को गोयाई ताकत पयो सेकंड के फरिश्ते वावरे दो महबूब ते और वरा सवलो न समा उस्ता अगा कातब अल्लाह सुबह ताकतवर कराए। सहाबी हजरत याला बिन मुर्रा रदी अल्लाह तआला मिशकात के दादिश्ता फरमाई महबूब सरा रवानो लग तवज्जो के बस बंदों में दो खबरें कुटे मसे हम शाट फरमाई रवानो पर सफर बांधे पदे के मुंह बांधे सखलक तेरे दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदरवल लग तवज्जो के वदरवल छवेदरवलो और त फरमाई दा उख पमा बांधे खरसियान वही कुर्बान उख खुजखा न खरसों दरको में दा से दरला खो दा दा से गरीब कोरने दे च दा टोलो गुजारे पदे उख बांधे संगे चलन सा गाड़ो बांधे ना पखवा पदे उखानो पदे खुरनो पदे शिजुनो बांधे टोल कोर गुजारे पदे बांधे नो महबूब करीम सौर त फरमाई आगा उख नबी अलैहि सलातो वसलाम तब वक्त के खबरा ओकड़ा से ओकड़ा स खबरा ओकड़ा मा गैब बांधे खबर नबी दजनावरो इंसानानो मरखानो पर जब बांधे पोएदुल के और वही हरकत बांधे खबर महबूब और त फरमाई वही दिस्तादा उख शिकायत के ओए फलानेया दिस्ता उख वही छफरा कमरा कभी और स्वरले ज्यादा बांधे कभी मेहरबानियों का पद बांधे जुल्म मत करो सुभान अल्लाह यो था फरमाई द्वे महबूब करीम सरजरवानो चपदे के सवशवल यो माशूम खजे रखिस्ते यो माशूम जनाना रखिस्ते अवी च कुर्बान पदे माशूम बांधे पेरियान दी खपल महबूब कमाल खू गोरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा से लपोजे नवनी लो और त फरमाई इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फखरुज द्रेज ले और तवी इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जम अल्लाह रसूल मुहम्मद यमा ए जिन ए पेरे उजा द्रेज ले दावे रावी फरमाई मुंगा लाडू साबी फरमाई बिया वापस पे बांधे राहू फरमाई आगा माशूम खजे बगे क्या खिस्ते हो वे माता पोस्ते ओकड़ो चस्तादा माशूम संगे दे वे दे माता वही चप खुदाई मैंने कसमी अल्लाह फसाद मैंने कसमी जो महबूब ने पोजी ने बोला बिया पेरे हम नदी पर अगली सुभान अल्लाह मुसबा वाले ना मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। साहबी हजरत याला बिन मुर्रा फरमाई वो मख के रवानो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कौलो योजी बांधे मुंगनास तू मिशकात शरीफ के हदीस मौजूद दे मुंगनास तू चपदे की इवा वना दा खपले मख के जरड़े खपले रुस तो जरड़े दयो अड़ख दबल अड़ख जरड़े रा बाहर कड़े और आगा उखा आगा वना महबूब करीम पर तरफ बांधे रा रवाना शुआ महबूब बांधे सो रहे ओकड़ो लो और माँ इज्जत मंदो सूरी नबात सटेम वलाड़ दावना वलाड़ा 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 फरमाई कल चावना खपल जी तलाड़ा महबूब रा पासे दो मुंग तपोस कुछ कुर्बान सहल ने वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होस्तर के पटे वे सहाबी दा अकीदा दा
چې محبوب کا سترګې هم پټي پته ورته لګي چې څه کېږي. زمونږ دا ایمان دی چې مونږ دلته ناست یو د شګۍ په جامع مسجد کې خو محبوب ته پته چې زما غلامان ناست دي. سبحان الله. ما عزتمندو قربان داونه څه دپاره تاسو ته راغه؟ مدینه سردار صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایي داونه ما ته دې دپاره راغه اللہ کو بارگاہ التجا وکړه یا رب دې تا محبوب ما خواته تشریف راوړی دی ستا محبوب راغلی دی یا رب کریم اے پروردگار زه ونیم حرکت نشم کولی نشم ګرځېدلی خو چې تا اذن بیا هر ځای ته تللی شمه. سبحان الله. وی رب کریم اجازت ورکړو اذن ورکړو داونه له اخذ کی در روانه شو اور ما خواته ودرېده. کس لیے وہ درخت وہاں سے اکڑ کے آیا محبوب کے پاس کھڑا ہوا اس لیے کہ میرے آقا نبی آخر الزمان پہ درود پیش کریں. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. ما عزت مندو خبر ډیرې دي دا میک کې یو داسې مصیبت دی چې څوک یې هم واخلي که نه بیا پرېږدولو ته زړه نه کېږي. بهرحال الله دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. وما علیه